Dios dice que debemos estar juntos unos con otros. I wanted you to see the rest of the chart that comes from Acts chapter 11. Quiero que vean el siguiente cuadro que viene de Hechos, capítulo 11. We use conversations to get to the gospel. Usamos conversación para entregar el Evangelio. But let me ask you a question. Pero déjame hacer una pregunta. Have you ever had a problem of seeing people get saved but not being able to get them into church? Pueden ver personas que han sido salvadas, pero que no continúan en la iglesia. These next two words are the bridge to get them into church. Y estas dos palabras son el puente para meterlos en la iglesia. It's interesting, the word instruction Es interesante, la palabra instrucción describes what we do in church. describe lo que hacemos en la iglesia. I mean, we are constantly teaching the Bible and teaching people how to live for the Lord. Estamos constantemente enseñando a las personas la palabra y cómo vivir. But if you can't get them in church, Pero si no los puedes meter en la iglesia, they'll never receive instruction. nunca recibirán instrucción. And so I love the word assimilation. Y yo amo la palabra asimilación. He needs that leather that we and I were using to build that. I borrowed a tool from him and didn't give it back. Me presté una herramienta y parece que no la he entregado. And he's trying to fix the stove so that we can eat. Y está tratando de arreglar la cocina para poder comer. So some things are more important than others. Algunas cosas son más importantes que otras. Lunch is pretty important. Y el almuerzo es muy importante. He's got a very scientific tool there. Y él tiene una buena herramienta científica ahí. Yeah, see if it's in the pocket of that coat. Can you tell him to see if it's in the pocket of his coat? ¿Puede ver el bolsillo de la chaqueta azul? Ya, déjenme encontrar. My wife knows me well. Mi esposa me conoce bien. All right. So how do we get people in church? Ahora, ¿cómo podemos poner las personas dentro de la iglesia? Well, you can see in Acts chapter 11 the word exhorto. Pueden ver en el capítulo 11 de Hechos, versículo 23, la palabra exhorto. That comes from the Greek word parakaleo, Viene de la palabra griega parakaleo and it's a compound verb. y es un verbo compuesto. Para means alongside of, Para significa junto con and kaleo means to call. y kaleo significa llamar. And literally the picture is to call someone to your side. Y eso significa llamar a alguien junto a ti. This verb is only used 5 times in the New Testament. Y esta palabra solo es usada 5 veces en el Nuevo Testamento. And 4 of those 5 times it uses to describe the Holy Spirit or Jesus Christ. Y 4 de esas se usa para describir al Espíritu Santo o a Cristo. The Holy Spirit calls us to His side. El Espíritu Santo nos llama a su lado. It's a lifetime relationship. Es una relación de toda la vida. And this is where I'm telling you that discipleship and friendship look a lot alike. Y eso es donde el discipulado y la amistad lucen lo mismo. They say that the average person will not stay in church Dicen que la persona promedio no se quedará en la iglesia unless they have met 5 people that they consider their friends. a menos que hayan conocido 5 personas que consideran su amigo. So have you ever seen someone come to church for a couple of weeks
Así que han visto personas que vengan por unos par de semanas a la iglesia They seem to be enjoying church. y parecen que disfrutan la iglesia. But then maybe 2 or 3 weeks go by and we notice, where did so-and-so go? Y pasan 2 o 3 semanas y dicen, ¿dónde está esta persona? And I'll tell you what happened to them. Y quiero decirles qué pasa con ellos. They didn't make friends inside the church. No hicieron amigos dentro de la iglesia. See, frankly, the preaching is what we want them there for. Queremos que la predicación sea para ellos, But God uses those relationships to help them stick. pero Dios usa las relaciones para hacerlos quedar. So the key is to build those relationships. Así que el punto clave es hacer esas relaciones. You see, well, I can't even get them in church. How can I get them to meet people? Si no puedo conseguirlos en la iglesia, ¿cómo puedo hacer las relaciones? Well, remember, this is not the church. O recordar, esto no es la iglesia. And frankly, our services are not the church. Y tampoco nuestros servicios son iglesia. This is the church. Esto es la iglesia. So, have them over to your house for dinner. Tennos en cena en tu casa. And have another family from church over at the same time. Y también tener otra familia a invitarlas. Help them get to know other people in the church. Hazle conocer a otras personas dentro de la iglesia. And you will find it much easier to get them into church. Y lo encontrará más fácil tenerlos dentro de la iglesia. It's all about relationships. Es todo sobre relaciones. Ministry is relationships. Ministerio es relación. It's not just information. No es solo información. It is information. Sí es And información, they have to have the right information. pero tiene que tener la correcta información. But if you and I would spend as much effort in building relationships Pero si ponemos el esfuerzo de tener una relación, as we do having right doctrine, para tener también la doctrina correcta, we would reach a lot more people. llegaremos a todas las personas, a más personas. Very good. Muy bien. I'd like to give you an introduction to El Intercambio. Quiero darles una introducción al intercambio. If you would turn to page 15 in Giving the Exchange. Si pueden buscar la página 15 en compartir el intercambio. Can I see your Es el libro verde, You're fine. página 15. I just want to see if it's the right page number. We're going to talk about 4 phases to a conversation. Vamos a hablar de 4 caras de la conversación. When we have a conversation with someone, we want to direct that conversation to the gospel. Cuando estamos hablando con alguien, queremos dirigir esto al Evangelio. And we do that because we want to introduce our friend to Jesus. Y lo hacemos porque queremos que nuestros amigos estén introducidos a Jesucristo. And so that presentation to Jesus is so important. La presentación a Jesucristo es muy importante. In fact, we want to teach them 4 truths about God. Y también queremos enseñarle 4 verdades acerca de Cristo. We're going to teach them that God is holy Queremos enseñar que Dios es santo and He cannot tolerate our sin. y no puede tolerar nuestro pecado. Can you say that with me? Pueden decir esto conmigo. God is holy Dios es santo and He cannot tolerate our sin. y no puede tolerar nuestro pecado. Let's do it again. God is holy Hacemos de nuevo. Dios es santo Dios es santo and He cannot tolerate our sin. y Él no puede tolerar nuestro pecado. no puede tolerar nuestro pecado. Oh, I like it. Let's do it again. Me gusta, hay que hacerlo de nuevo. God is holy Dios es santo Dios es santo and He cannot tolerate our sins. y no puede tolerar nuestro pecado. no puede tolerar nuestro pecado. Very good. Muy bien. Secondly, Segundo punto. God is just. Dios es justo.
And He cannot overlook our sin. y no puede pasar nuestros pecados. In His holiness, God is separated from sin. En su santidad, Dios está separado del pecado. In His justice, God must judge sin. En su justicia, Dios tiene que juzgar el pecado. He cannot overlook sin. Él no lo puede evitar. No lo puede evitar. Let's try to say that together. Hay que decirlo de nuevo. God is just. Dios es justo. Yeah, let's do it. It's 3 times. Está God is bien. just. Dios es justo. Dios es justo. Good. And He cannot overlook our sin. Y no puede evitar dejar de ver el pecado. No puede ver el pecado. Vaya, pasar por alto. O tolerar. Good. Let's try it again. God is holy. God is just. Dios es justo Dios es justo. And He cannot overlook our sin. y no puede pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto. One more time. Una vez más, God is just. Dios es justo Dios es justo. He cannot overlook our sin. y no puede pasar por alto nuestro pecado. Pasar por alto nuestro pecado. Good job. Good job. So we are separated from God, Así que somos separados de Cristo and we are condemned by our own sin. y somos condenados por nuestro pecado. But God is also loving, Pero Dios también es amoroso and He's reached out to us. y nos alcanzó a nosotros. Can we say that together? Podemos decir todo eso juntos. God is loving, Dios es amoroso Dios es amoroso. and He has reached out to us. y nos alcanzó a nosotros. I think we'll just say He was to do that. God's love. It just transfers from what I've heard. So let's say that together. Go ahead. Okay. Dios es amor Dios es amor. y Él nos alcanza. Great. One more. Dios es amor Dios es amor y Él nos alcanza. y Él nos alcanza. Very good. And the last one is that God is gracious. Y la última es, Dios es misericordioso. Lleno de gracia. Lleno de gracia. God is gracious, Dios es clemente Dios es clemente and He offers salvation as a gift. y nos ofrece salvación como regalo. y nos ofrece salvación como regalo. Very good. Let's do it again. God is gracious, Dios es clemente Dios es clemente and He offers salvation as a gift. y nos ofrece la salvación como regalo. y nos ofrece la salvación como regalo. So 4 truths about God. Así que son 4 verdades acerca de Cristo. God is holy, Dios es santo, God is just, Dios es justo, God is loving, Dios es amor and God is gracious. y Dios es clemente. So that's how we're going to tell people about the gospel. Así es como diremos a las personas acerca del Evangelio. And I just wanted to give that overview. Y queremos que vean todo esto. After we give the presentation, Después de que demos la presentación, we give an invitation. damos una invitación. And we invite people to put their trust in Jesus. E invitamos a las personas a que pongan la confianza en Cristo. So there's actually 6 different things we're going to see. Y hay 6 cosas que debemos ver. How to turn a conversation to the gospel, Cómo convertir una conversación al Evangelio. and
then God is holy, y Dios es santo, God is just, Dios es justo, God is loving, Dios es amor, God is gracious, Dios es clemente, and then invitation. y luego invitación. So 6 altogether. Son 6 todos juntos. We'll work on that through the week. Y trabajaremos esto a través de la semana. And then after a person gets saved, Y después de que esta persona sea salva, we immediately begin to assimilate that person into the church family. y luego lo integramos esa persona dentro de la iglesia. So it's not enough just to see people saved. No es solo suficiente ver a las personas salvas. We begin to disciple them, Le empezamos a discipular, which is relationship, lo cual es relación, so that we can begin to integrate them into the church. para que sí puedan ser integrados dentro de la iglesia. Very good. Muy bien. And then I want you to turn to page 23. Vamos a la página 23. At 25, Oh, perdón, página 25. did I skip your book? 25. I'm going to talk about divine appointments. Página 25. Yeah, divine appointments. ¿Es tu celular? Falta ahí, ¿no? Ok, no tiene número. ¿Tiene WhatsApp? ¿Cuál es tu número? No le consta. So this is my definition of a divine appointment. Esta es la definición de una cita divina. It's when God providentially empowers you to touch a life He's already been working in. Es cuando Dios te empodera para trabajar en una persona que ya ha tocado su vida. So God is always working. Dios siempre está trabajando. So there are actually 2 pieces that we have to see to know it's a divine appointment. Hay 2 piezas que debemos ver que o sea que es una cita divina. The first is that God, I call it providence. La llamo providencia. So it's God working. Es Dios trabajando. The second is evidence. La segunda es evidencia. It's when I see what God is doing. Cuando veo lo que Dios está haciendo. Because there's lots of things God does that I don't see. Porque hay un montón de cosas que Dios hace que yo no veo. So for it to be a divine appointment, I kind of have to recognize it. Para ver una cita divina tengo que reconocerlo. Let me see if I can give you a couple of examples that will help you. Déjame ver si puedo darles un ejemplo. So you know you're in a divine appointment when you enter into a situation and it's obvious that God has been at work before you get there. Una cita divina es cuando veas una situación en donde ves que Dios ha estado trabajando previamente. I was on church visitation once, Y estuve en una visitación de la iglesia and I went into a home, and when I got in there, the 2 people were sitting on the floor and they had stacks of money around them. Llegué a la casa y vi a 2 personas sentadas en el piso y un montón de dinero alrededor. There was 2 women and a man. Habían 2 mujeres y un hombre. The young man and the young woman were about 20 years of age. Los jóvenes, mujer y hombre, tenían 20 años And the older woman was about 40. y la otra era de 40 años. And there was no furniture in the room except for these 2 women sitting on the floor with money piling around them. No había muebles, solo estaban estas 2 mujeres y alrededor un montón de dinero.
Deme un segundo. I've got it. Oh, that's funny. Will it take my part? I think so. I don't know. It's not the new one, Mom. No, it's not Nope. the same. Oh. That's not that new one. We lost our Zoom people. Hemos perdido a las personas que estaban en Zoom. I apologize for interrupting, but I know they're going to want to come back. Perdón por interrumpirlo, pero sé que seguro que ellos volverán. Leave it at so it'll be. You're back, Daddy. Oh, no. Do we have people online? Yeah, we had several. What do you think? Take that short commercial break. Or interrupt you with an important message. But I was still on, so you can come off. Pardon? I was still on. Oh, okay. Pasa. All right, we've got our Zoom people back. Está bien, ahora podemos ver a las personas de Zoom. Vino, no vino, ¿no? So I was telling you the story, Les estaba contando la historia. and there's these two women sitting on the floor with money stacked around them. Están dos mujeres sentadas en el piso alrededor con un montón de dinero. And I was a little bit taken back by that, Y yo estuve muy asombrado por eso. but I kind of had to act like it was normal. Y tenía que actuar que eso era normal. And so I just started having a conversation with them. They invited me in. Yo estuve teniendo una conversación con ellos, ellos me invitaron. And we began to just talk about how life was going for them. Estuvimos hablando de cómo la vida le estaba yendo. And frankly, it was a very surface conversation. Y era una conversación muy superficial. And I was a little bit in a hurry. Y yo estaba un poco apurado. I had a meeting at church in just a few, in like an hour. En una hora tenía una reunión en la iglesia. And so I knew I didn't have a lot of time for small talk. Así que no tenía mucho tiempo para hablar poco. And I decided to kind of hurry up the conversation. Así que quería estar rápido en la conversación. And I just looked at them and I said, "Are you all interested in spiritual things?" ¿Están ustedes interesadas en cosas espirituales? And normally, I'm not sure that would have worked very well. Y normalmente no pensé que eso no funcionaría. But it bien. worked that night. Pero funcionó ese día. Because the young girl looked at me and she said, "Yes, we want to know how to live forever." Sí, la joven me dijo, queremos saber cómo vivir eternamente. We've been doing a Bible study every Monday night because we want to know how to go to heaven when we die. Hemos estado llevando un estudio bíblico para saber cómo llegar a ser eternos. I thought, whoa. Y yo pensé, oh, So I just jumped right into the gospel. y salté inmediatamente en el Evangelio. And I'm going to teach you that there are some questions you can ask before you start the gospel. Y te voy a enseñar unas preguntas que puedes hacer antes de entrar al Evangelio. That if you know the answers to those questions, you can tailor the gospel to their needs. Que sabiendo estas preguntas puedes asimilar a sus necesidades de ellos. But I didn't ask those questions. Pero yo no les pregunté eso. I just jumped right into the conversation. Yo inmediatamente entré al Evangelio. And about halfway through, I remembered that I should have asked the questions. Pero recordé que tenía que haber preguntado esas preguntas. So I stopped and asked the questions. Así que paré y les pregunté. I finished giving the gospel. Terminé de darles el Evangelio And frankly, it was one of those nights where I really did not do a very good job. y eso era una de las noches en donde pensé que no había hecho un buen
trabajo. But here's the cool thing. Pero aquí está la cosa asombrosa. You don't have to be good to see people saved. No tienes que ser bueno para ver personas salvadas. You just have to be doing what God asks you to do. Solo tienes que hacer lo que Dios te pregunta para hacer. And both of those young people trusted Christ that night. Y esas dos personas jóvenes aceptaron a Cristo. Come to find out, Ven a saber that young girl's twin sister had been killed in an automobile accident. que su hermana gemela de la joven había sido muerta en un accidente de carro. And she needed to know, where do people go when they die? Y ella necesitaba saber dónde se van cuando una persona muere. The money that they had scattered around the room El dinero que estaba alrededor de ellos was money that they had been organizing to be able to give to a organ donation program. Eso era dinero para dar una organización de órganos, Because they had given her twins organs to an organ donation. porque habían dado los órganos de su gemela a esa So organización. literally in this room, they're thinking about this twin sister who is gone. Y todos están pensando acerca de la gemela que había fallecido. That was a divine appointment. Eso era una cita divina. God just set that up. Eso lo hizo Dios. I couldn't have made that happen, No podía haber hecho esto yo, but God could. pero Dios sí. You see, He loves people and He's drawing them to Himself. Él ama a las personas y los está atrayendo. God's in the saving business. Dios está en el negocio de salvación. I like to say it this way: God is on the move. Dios está en movimiento. Literally, right now, God is wooing people to Himself in this community, Dios está trayendo a esta comunidad hacia Él. in your community. En tu comunidad. That's what God does. Esto es lo que Dios hace. So here's another example. Acá hay otro ejemplo. You know you're in a divine appointment when somebody tells you, oh, somebody else, my uncle, my sister has been talking to me about this. Estás en una cita divina cuando dices, oh, mi tío me ha estado hablando de esto. So there's another story in your book. Hay otra historia en tu libro. I believe it's on page 27. Y yo creo que eso está en la página 27. I was riding on an airplane, Yo estaba en un avión and I sat next to a woman who was extremely shy. y estaba acostada una mujer tímida. She was so shy that she could not look at me when she talked. No podía verme, era muy tímida. If I was talking, she could look at me. Si estaba hablando, ella podía mirar. But when she talked, she kind of looked at her lap. Pero cuando ella hablaba, miraba